Pa ti si terorista, samo tebe pretresao. Kaže, nož imaš sa sobom, pa kako da režem salamu? Našu nož, a? Kama? Da, sam rekao ne krijem. Da. Kako da režem? Znaš? Cigare, ja ne pušim. Ništa gorčica, samo gas. Brzić Nile. Milana, ti si lepo pratio šneleta, dobar si. Marko, baš lepo ti se čuje motor. Šta je u pitanju? B-King sa Hayabusinom mašinom. Čika story je pustolo pravi kad motorom krene. Dobro jutro iz Požarevca, oblačno jutro, ali će cijelog dana biti izuzetno toplo za ovaj deo godine, preko 25 stepeni. Nalazim se u delu grada, poznatom kao Bulevar. Idem da probudim moje kolege Milana i Aleša koji se nalaze smešteni u privatnom apartmanu. Sledi doručak, onda odlazak po motore i polazak. Danas nas očekuje veoma lepa vožnja. Pozvao sam Marka iz Požarevca da nam se priključi kao i Šneleta iz Smedereva. Dobro jutro. Dobro jutro, vredni smo. Kako je? Super. Spavanje bilo dobro? Odlično. Gdje si Milane, alo, tačni smo, evo, rekli smo 8 sati. Sve u redu. Ovi su tačni, moramo izlaziti. Naravno, idemo polako. Aleš, ti si jutros rano ustao. Ja sam ustao i išao 5 km oko Požarevca. Tebi je ovo koji dolazak od u Požarevca? Drugi ili treći? Treći. Pa ne, čekaj. Prvi put to je godina sad. Onda drugi put se Gornje jezero i Požarevac i sad treći put. Za godinu dana samo 3 puta. Ali bit će bolje. Idemo na doručak u San Marko. Dobrodošli u treću epizodu serijala. Ako ste propustili prethodne 2 epizode, prvo ih pogledajte jer je ovo nastavak jedne sjajne moto avanture. Nakon dočeka Aleša i Milan u Požarevcu i fenomenalnog boravka na salašu kod Sonje, sada je vreme za opušteno jutro i dobar doručak. Danas smo se smestili u San Marko, jedan od mojih omiljenih lokala u Požarevcu. S nama su i moji dobri prijatelji Dragan, Milan i Slobodan. A onda, prava radost, pridružio nam se i moj sin sa unucima. Nema lepšeg načina da započneš dan nego u krugu porodice i prijatelja. Kako si Milan, si dobro? Šta si tu uzrao, listić? Nije ponela ni lutku, nije ponela ni slikovnicu. Gdje je ona slikovnica? Svi idemo otvoriti, da? Dok budemo doručkovali, pričat ćemo o planovima za ostatak dana, o tome kako se Aleš i Milan provode u Požarevcu i naravno nećemo propustiti priliku za malo moto priča i anegdota. Alešu je ovo već treći boravak ovde i vidi se da se odomaćio, kao da je rođen ovde. Preuzeo je glavnu reč u društvu, vodi razgovor i već poznaje pola grada. Ajde, hvala. Vidimo sutra. Ajde. Ćao. Za danas sam pripremio vožnju dugu 380 km kroz lepe predele Banata i Rumunije. Pored nas trojice, Aleša, Milana i mene, danas će nam se pridružiti još dvojica sjajnih vozača, Marko i Šnele. Idemo prema pumpi, gde se nalazimo sa Markom. Vreme je da se dopune rezervoari, provjeri oprema i krene u novu avanturu. Marko je uvek spreman za vožnju, a danas nas čeka ruta koja obećava kombinacije dobrih puteva, prelepih pejzaža i naravno nezaobilaznih moto priča uz kafu i ručak negde usput. Zdravo Marko! Kako si? Štovanje si, dobro? Evo, dobro. Evo, hvala Bogu, odlično. Evo, ovo su moji prijatelji iz Slovenije. Da. Aleš, Marko. Aleš, drago mi je. Milan. Drago mi je. Drago mi je, se dobro? Evo, dobro. 200 konja. Pošto nemaš zaštite, jer ostaviš doma 100 konja ili kako izvučeš 200 konja? Sve zavisi kako smo raspoloženi. Ne, samo ako to staviš na puno, ne znam, da se još držiš. Da, ide, bez problema. 286 sam ga danas. Nemoj reći. Da. I to nisam ni znao koliko ide, samo sam bacio. Kako?
Na GP-a. Ide opet. Mislim da je oko 300-310. Čak. Maksimalno, da. Original je bez zaštite. Original, da. Fabrički. Street Fighter. Bili smo Rumunija, Bugarska, putovali smo 2000 km smo vozili. Vrat, ovo sve nije postojalo. Sve je bilo upajano, nedelju dana upalo. Ali doživljaju. Ako tražite savršenu moto opremu koja se prilagođava vašim potrebama, Milo Moto Gear je pravo mesto za vas. Ova kompanija bavi se proizvodnjom moto opreme po meri. Za više informacija posjetite Instagram, Facebook i TikTok Milo Moto Gear. Danas nas čeka ozbiljna ruta. Krećemo iz Požarevca, preko Smedereva, Kovina i Bele Crkve, stići ćemo do graničnog prelaza Koluđerovo, gde ćemo ući u Rumuniju. Krajnja tačka će nam biti mesto Koronini, koje se nalazi na obali Dunava, tačno naspram Golubačke tvrđave. Povratak je planiran preko Vršca, gde ćemo svratiti u restoran Element na ručak. Nakon što smo se našli sa Markom na pumpi, sada pravac Smederevo. Tamo nas čeka još jedan član današnje ekipe, Šnele, koji je pre samo nekoliko dana kupio novi BMW R1300 GS Adventure. U Smederevu ćemo napraviti kratku pauzu. Prvo će nam Marko predstaviti svoj motor. A onda će nam se pridružiti Šnele sa svojim novim ljubimcem, GS Adventureom 1300, pa ćemo čuti utiske iz prve ruke. Pričat ćemo i o tehničkim detaljima, od izduvnog sistema do različitih vrsta menjača. Ovo je odlična prilika da saznamo koje su prednosti različitih rješenja i kako se to odražava na vožnju. Dakle, stižemo u Smederevo, spremite se za zanimljive priče o motorima i ozbiljnu dobru vožnju. Marko, baš lepo ti se čuje motor. Šta je u pitanju? Hvala puno. B-King sa Hayabusina mašina, 1340 kubika. Dobro. 186 konja. Baš pričamo o izduvu. Aha, šta je u pitanju? Se rade obično skinu ove zaštitne plastike. Inače ispod bude lonac. Šta je odrađeno? Sačuvana je ta zaštitna plastika, ta fabrička, a ispod su dva Austin Racinga i odrađen je onaj Y račun. Jako lep ima taj prodoran zvuk. Ko onaj MotoGP. Da, ko MotoGP. Poslije dužeg vremena na malim ekranima, Šnele. Tu je Šnele. Mato, zdravo, ovo moj prijatelj Marko. Žeo, Ališ. Evo i Adventure je tu. Sve je tu. Baš sam želio da upoznam tebe. Ajde da pijete kafu. Ajde, može. Šnele, predstavi nam svoj novi motor. Ovo je... Star je 10 dana ili 9, koliko dana? Ovo više nije motor, ovo je Vasione. Miriše na novo, 400 km breš. Baš ima novo miris. Triple Black, tvoja omiljena boja. Sve kako treba, samo kofer čekamo još. Dozvoliš da sednem na njegu. Dobro, sedi pa vidim. I još tu ne bi kvačio. A kako si se snašao bez menjača? Pa da sam ja vozio Hondu bez menjača, tako da meni ne smeta ništa. Ti ako hoćeš da menjaš, ti menjaj. Ja sam navikao na kvačilo. Ne znam, ja lično ne bi nikad. Ja volim kvačilo. Ja kažem, sam probao ovu Honda Goldwing novu, znaš, automatiki. Znaš? Da. On ima klasičan menjač. Ne, ona nema, ona ima samo automatik. Nije kao skuter da nemaš ti osjećaj nižu i to. On sve normalno radi. Pa stvarno ti kažem, ovako dođeš u grad, ono dole ne treba, on ti to sam sredi, znaš, ideš lijepo. To sam baš rekao... A pre 20 godina niko nije treba kupi kola s automatskim menjačem, sad neće niko voziti šalter. Jeste, živa istina. Izlazimo iz Smedereva, grada sa bogatom istorijom. Ono po čemu je Smederevo najpoznatije je Smederevska tvrđava, najveća ravničarska tvrđava u Evropi, izgrađena u 15. veku za vreme despota Đurđa Brankovića. Zanimljivo je da su za njenu izgradnju korišćeni delovi kamenja sa viminacijuma nekadašnjeg rimskog grada. Smederevo je jedan od najvažnijih vinogradarskih krajeva u Srbiji. Još jedna zanimljivost, Smederevo je važna železnička i trgovačka tačka još od vremena Osmanskog carstva, a danas je spoj istorije, industrije i kulture, prava kombinacija starog i novog. Sada nastavljamo dalje, pravac Kovin, pa Bela Crkva. Pred nama je još dosta kilometara i sjajnih pejzaža. Evo nas u srcu Deliblatske peščare, prave pustinske oaze usred Banata. Ovo je jedina peščara u Evropi, poznata i kao Evropska Sahara.
Nastala je još u ledenom dobu, a vetrovi i klima su oblikovali ovaj nestvarni pejzaž. Deliblatska peščara je specifična po svojim zlatnim dinama i retkim biljnim vrstama koje nećete naći nigde drugde u Evropi. Ovde rastu i stepske, trave i borovi koji su zasađeni da bi se stabilizovao pesak i sprečilo njegovo širenje. Ova vožnja kroz peščaru je poseban osjećaj, miris borovine, zvuk vetra i pesak koji se povremeno diže sa strane puta. Prava avantura na 2 točka. Deliblatska peščara je i pravi raj za ljubitelje prirode. Ovde možete sresti čak i jelene, lisice i orla krstaša koji je simbol ovog područja. Izlazimo iz peščare i nastavljamo ka Beloj crkvi, poznatoj po svojim jezerima i prelepoj prirodi. Prava kombinacija peska, vode i avanture. Vožnja kakva se pamti. Bela crkva je pravo malo blago na jugu Banata. Ovo je najjužniji grad u Vojvodini, poznat po svojoj mikroklimi i pravom panonskom duhu. A ono po čemu je Bela crkva zaista posebna su jezera. Ima ih čak 7. Jezera su nastala eksploatacijom šljunka, ali danas su pravi raj za kupanje, pecanje i sportove na vodi. Najpoznatije je glavno jezero, a tu su i Vračevgajsko i Šljunkara, Biser i Ravnice. Bela crkva je osnovana još u vreme Habsburške monarhije i to se vidi po arhitekturi. Šarene kuće, široke ulice i pravi austrougarski šmek. Grad je nekada bio poznat po cvećarstvu, pa nije ni čudo što ovde svake godine organizuju čuveni festival cveća. Evo nas u Kaluđerovu, poslednjem selu pre granice sa Rumunijom. Ovo je jedno od tipičnih banatskih sela. Mirno, tiho, sa širokim dvorištima i starim kućama iz austrougarskog perioda. Ovo mesto ima dugu istoriju. Ime Kaluđerovo potiče još iz vremena kada su ovde boravili monasi, odnosno Kaluđeri. Danas je selo poznato po gostoljubivim ljudima i plodnim njivama. Ovde se proizvodi najkvalitetniji kukuruz i suncokret u ovom delu Banata. Stižemo na granični prelaz Kaluđerovo. Vreme je da pređemo u Rumuniju. Ovo je jedan od manjih, ali bržih prelaza. Nikada nema velikih gužvi. Tako da brzo završavamo posao. Uvek je uzbudljivo prelaziti granicu na motoru. Neka posebna vrsta slobode. Pasoš, osmeh i gas. Spremni smo za novu avanturu. Dobrodošli u Rumuniju. Sad nas čeka vožnja pored Dunava. Kroz Koronini sa pogledom na Golubačku tvrđavu s druge strane. Gde? Zašto pričaš? Transalpinu. Pa kada misliš ideš? Krajem juna. Dobro, krajem juna može. Oni će da jave odmah izađe kad je pušten put, može pušti i 15. Bio sam 2 puta ja. Ja bi išao s vama. Ajde, idemo svi. Može? Ne, on je već bio 5 puta. Nema veze, to je mnogo lep put. To može. Pa to mi je... Znaš šta bi sad išli? S kontra strane. Transfagaraša niste radite. 100 puta sam išao na tamo. A sad bi se vratio, da, transfagaraša. Znači oba dva, to, 4 ajde. dana. Nema veze, možda da je 5. Spava se u Targu Žiju i to je taman. Baš sam našao neko društvo za... Ajde to vidiš. Svi smo pomiješani što se tiče godina. Da. Pa ti si terorista, samo tebe pretresao. Kaže, nož imaš sa sobom, pa kako da režem salamu? Našu nož, a? Kama. Da, sam rekao ne krijem. Da. Kako da režem? Znaš? Cigare, ja ne pušim. A ti si stvarno, ti si brzi šnile, ti nisu samo šnile. Nije ni onaj, kako se zvao? Ti da vozi kolo. Šnile, ti ga voziš kao da je tuđ. Ej. On nije ni 30. Daj ti vozi onako da ja i malo vidim. Da on vidi, malo uspori, da. Pa nemoj da moram još jednom doći, da je onako tempo da ja malo vidim nešto, znaš. Pa kad bude bila, samo stanemo da se natanka. Lako je vamo. Već si ga izgoreo, a? Lako je vamo. Sam nam spolen zavara malo manje. Ništa gorčica, samo Brzi gas. šnile, ej. Milena, ti si lepo pratio šneleta, dobar si. A poslije 2 dana autoputa bio je red malo. Bio, a? Da ga izduvaš. Čekaj, Sad pazi, smo gore u nacionalni park Krivine. sad te vozio brže nego na autoputu. Može, brže, Ja a? sam bio na autoputu, smo vozili dobre 130, sad je on vozio više, Ja jebeno isto, ja i sunce. kola isto. 120 vozim na autoputu, a kad se stiđem s puta, vozim to mene.
Evo nas u Rumuniji, krećemo na jednu od najlepših brdskih deonica Najdaš-Požežena, koja je poznata među bajkerima kao jedna od najuzbudljivijih u ovom delu Rumunije. Put sa oznakom 57 je prava poslastica za motocikliste. Krivina za krivinom. Uspon je blag, ali krivine su oštre i zahtevaju punu koncentraciju. Osjećaj kada motor legne u krivinu, neprocenjivo. Ova deonica prolazi kroz Karpate, pa nije ni čudo što je put ovako dinamičan. Dugačka krivina, pa nagli prelaz u oštru desnu krivinu, pa opet uspon. Ovo je onaj tip vožnje zbog kojeg se isplati preći stotine kilometara. Nadam se da prijatelji iz Slovenije uživaju, kasnije ću ih pitati za utiske. Vozimo kroz srce rumunskih planina, guste šume, miris asfalta i svežeg vazduha. Osjećaj je kao da ste u nekom filmu. Samo mi, motori i ovaj prelipi put koji se probija kroz prirodu. Ove krivine traže punu koncentraciju. Ovde motor lepo leži na putu. Osjeća se svaki milimetar upravljača. Ovaj put je idealan za testiranje veštine vožnje, ali oprezno jer ima dosta uskih i oštrih zavoja. Pogledajte ovo, prava razglednica. Ovo je razlog zašto volimo moto vožnje. Sloboda, priroda i adrenalin. Ovakva vožnja je fantazija za svakog bajkera. Motor leži u krivinama kao po šinama. Osjećam svaki zavoj po točkovima. Ove krivine su test za veštinu. Desna, pa leva, pa opet desna. Ovde nema mesta za grešku. Samo precizna vožnja i fokus. Motor je stabilan, sve ide po planu. Fokusirani smo samo na put, motor i osjećaj pod točkovima. Put se polako otvara, pogledajte ovo. Sa leve strane brda koje se prostiru u nedogled, a sa desne dolina koja se spušta ka reci. Prava razglednica. Kako se polako spuštamo, osjećaj postaje sve opušteniji. Još nekoliko kilometara i stižemo do Požežena, ali ovo je samo zagrevanje. Prava avantura tek sledi. Spustili smo se s brda do Dunava. Vožnja uz reku je potpuno drugačija priča. Sada nas čeka prava panoramska ruta duž jednog od najvećih evropskih plovnih puteva. Dunav ovde formira prirodnu granicu između Rumunije i Srbije. Ako pogledate desno, Srbija je tu. Vožnja ovde je kao balansiranje između dva sveta. Put je na ovoj deonici širi, asfalt glatkiji. Kad ovde prođete motorom, osjećate da su priroda i vožnja spojeni u jedno. Uskoro pravimo malu pauzu u Moldaviji. Marko mora da sipa gorivo, njegov Street Fighter je prava mašina, ali takva snaga ima svoju cenu, troši malo više goriva. Street Fighter je čisti adrenalin na dva točka, jak motor, agresivan položaj vozača i naravno žeć za gorivo, ali to je deo paketa, zar ne? Ulazimo u Moldavu, malo mesto na obali Dunava, poznato po mirnoj atmosferi. Evo, vreme je za kratki predah, pitaću kolege za utiske kakva je bila vožnja kroz brda i kakav je osjećaj uz Dunav. Ovo je mesto na Dunavu, a sa druge strane je Veliko Gradište. Šnel i ja smo vozili ranije, a prvi put su Milan i Aleš kao i Marko. Prvi put ste ovde, tako? Tako je. Kako vam se sviđa ova deonica od granice do ovde? Tamo one gore svidio, tamo je malo... Malo neravno, posle... To samo može Šnele da ide kod je ravno, znaš. Šnele... Adventure. Ga prati Milan, dobro. Marko, ti treba kartica, a? Evo, ajde. A šta je to, meš? Meš. Koliko bila? To nije bilo skupo. Nešto u dinarima, nešto u euro. Ne sme to da ide na YouTube, će kaže ovaj laže. Za BMW, a? Poravnjanje neko se zaključilo. Pa. Da reklamiraš malo brand. Kažem, nismo imali zgodnijeg manekena tada. I da bolje vozi i da ima lepši motor. Sve. I onda čizme, pantalone i jahta tamo. Nažalost, Šneletu ću dodeliti crveni karton nakon današnje vožnje. Krećemo iz Moldave prema Koroniniju, sada nas čeka vožnja uz samu obalu Dunava. Ovo je ruta za pamćenje. Dunav nas prati u stopu. Osjeća se miris reke u vazduhu. Pogled se proteže kilometrima nizvodno. Ekipa je u top formi. A sada vrhunac. Pravimo pauzu na mestu s pogledom na Golubačku tvrđavu. S ove strane Dunava Rumunija, s one Srbija, a između vekovi istorije i impozantna tvrđava,
koja kao da i dalje čuva prolaz kroz Đerdapsku klisuru. Pogledajte ovo, prava razglednica. Golubačka tvrđava izgleda nestvarno s ove strane reke. Ovako mesta podsjete vas koliko je Balkan poseban. Priroda, istorija i vožnja. Sve spojeno u jedan savršen trenutak. Dunav je pred nama, tvrđava preko puta, ekipa na okupu. Krećemo nazad. Napunjeni energijom i spremni za nastavak, krećemo nazad, ali menjamo rutu. Nakon prolaska pored granice Najdaška-Luđerovo, umjesto ulaska u Srbiju nastavljamo kroz Rumuniju. Pravac granični prelaz Vatin, a onda ulazak u Srbiju i odlazak u Vršac na ručak. Vožnja po ovoj deonici je karakteristična jer prolazi pored gradića Oravica, a ostalo su seoski putevi sa blagim krivinama. Međutim, neočekivano, vreme počinje da se menja. Nebo se zatamnjuje, a prve kapi kiše počinju da padaju na vizir. Osjeća se promjena u vazduhu, miris kiše, temperatura pada. Ovo će biti prava avantura. Kiša nas prati, ali ekipa je u punom gasu. Markov Street Fighter reži kroz vodu, Aleš na GTL-u aktivira grejače ručki, dok Milan i Šnele na gesovima sa lakoćom upijaju svaku neravninu. Prave mašine za ove uslove. Kiša pojačava, ali ne damo se. Prelazimo granicu na Vatinu, pravac Vršac. U Vršcu nas čeka nagrada, kafe, restoran, Element. Mokri, ali raspoloženje je na vrhuncu. Vreme je za zasluženi ručak. Kiša nas je iznenadila, po prognozi nije trebalo da pada danas, ali šta je tu? Svatili smo Vršac, u restoran Element. Ako tražite mesto gde ćete se osjećati kao kod kuće, a da pritom uživate u vrhunskom obruku, dobrodošli u restoran Element u Vršcu. Ovaj restoran je pravi raj za motocikliste, ne samo zbog hrane, već i zbog gostoprimstva. Čim uđete, dočekat će vas miris domaće kuhinje i osmeh osoblja. A cene više nego fair za kvalitet koji dobijate. Osim vrhunske hrane, ovdje dobijate i odličnu atmosferu. Obukao sam jaku BMW Motorrad Tour Shell. Kiša pada, do Požarevca još 113 km. Rastajemo se sa Čedom, vreme nas baš ne mazi. Kiša ne posustaje, a pred nama je još vožnja do Požarevca. Uskoro će pasti mrak. A Šnele, on je danas bio u svom elementu. Forsirao je vožnju od starta, a sad je dao gas i otišao za Smederevo. Znate kako, neke vožnje nisu za svakoga. Šnele voli brzu, agresivnu vožnju i to je skroz u redu. Ali ovakve ture su za uživanje, za opuštenu atmosferu, za priču uz put, ne za trku. Zato ga više neću zvati na ovakve vožnje. Neke stvari jednostavno nisu za kombinaciju. Subotnje veče odveo sam Aleša i Milana u lep lokal u Požarevcu gde smo uživali u priči, jelu i muzici. Nedelja jutro, ekipa je spremna za povratak u Sloveniju. Došlo je vreme za rastanak, Aleš i Milan se vraćaju u svojim kućama. Ako nešto nije bilo kako treba, bit će bolje sljedeći put. Milane, šta kažeš, ti se svidao boravak u Srbiji? To je bio prijem za 12-icu, tako da. Uvijek si dobro došao, hvala tebi. Hvala lijepo. Ti bio gost. Potrudit ću se da vratim sve ovo, ali ne znam kako će biti sa hranom. Kod nas ovak dobre... A, ta hrana, da. Ta hrana je neverovatna. Neverovatno, da. Sve je bilo kako treba i jučerašnja vožnja, sve. Potrudit ću se da nađemo nešto domaće, ali ne vjerujem da će biti ovak na nivou. Ako je ovdje bilo za 12, tamo barem bude za 10. Ja ću biti za 10. Potrudit ću se. Aha, super. Aleš, ti šta kažeš, jesi zadovoljan? Zadovoljan je, ova godišnjica nam uspjela. Da, uspjela. Više nego uspjela. To treba bude sad tradicionalno. Svake godine. Idemo. Da. To je to. Hvala ti na dolasku, na druženju. Hvala tebi. Ajde, čao. Srećan put. Ćao. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro. Tražite moto opremu koja spaja stil i funkcionalnost? Ne tražite dalje. Milo Moto Gear nudi širok spektar proizvoda.
Kvalitetni materijali, moderni dizajni, pristupačne cene, moto opreme po meri. Kontakti direktno preko društvenih mreža, Instagram, Facebook, TikTok, Milo Motogir. Čika story je pustolov pravi, kad motorom krene